¿Cómo te ves, angelito? ¿Cómo te ves, mis angelitos? Estamos aquí de vuelta, Hoy vamos a reaccionar a Enes Yilmazer, que es un youtuber. Básicamente lo que se encarga es de visitar las casas y decirte qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene. Así cuando vos te mudas a una casa, hay un chabón que te dice cómo es la casa y todo, bueno. Pero él va a visitar a las casas más caras del mundo y te dice el precio y te dice cómo, bueno, básicamente me suscribí ayer a su canal, vi un poquito y la verdad está God. El video original se los voy a dejar en la descripción, pero hoy vamos a reaccionar que dice dentro del penthouse más caro y más alto del mundo, el edificio más alto del mundo y más caro del mundo. Así que nada, vamos a reaccionar a este video. Así que nada, como dije, el video original se los voy a dejar en la descripción, así que nada, vamos a darle con todo. Creo que los graficonos, perfecto, a chupar, vamos a darle. Como dije, este debe ser un americano o... sí, un americano básicamente. Y bueno, los subtítulos están en español, ¿no? Así que tenemos que leer los subtítulos. A chupar la puta. Así, ¿no? Lo leo. Madre mía, ¿eh? ¿Qué viste, eh? Ya la entrada, ya de una, mostró la vista, ¿eh? God. Ok. Espera que se entienda lo que dije. When you live above sound, when you are high enough above Guapetón. concrete Muy buen look. that is New York City. Ese debe ser el dueño, ¿no? Debe ser el dueño de ese edificio, ¿no? Y ahí está diciendo las cositas, ¿no? The passage of time when you're in this home that I've never experienced anywhere else in the world. And it's not just the height, it's the volume. 30-foot ceilings, the space that's been crafted. O sea, lo que está queriendo decir aquí que cuanto el edificio es más alto, menos sonidos hay, ¿no? Mucho mejor, no escucho un ruido. A ver, si yo fuera multimillonario, si fuéramos multimillonarios, tampoco no me compraría este edificio muy alto. A ver, lo compraría una noche para estar ahí con mi esposa ahí una noche, pero... tipo, vivir ahí dentro de un edificio así, de esa altura, ni en pedo, porque la verdad, mira, si viene un tsunami, te lo destroza todo y te rompe, no hay nada. Igual no es por eso, sino que no me gusta, tampoco no me gusta, ¿cómo se dice? Hay una palabra que se dice no me gusta, no me acuerdo, hay una palabra que se dice, bueno, a ver, las personas que hacen esto ya son fanfarrones, ¿no? Ya quieren, hay una palabra que tampoco no me acuerdo, pero son fanfarrones los que hacen esto, ¿no? Lo que quieren vivir acá son fanfarrones. Pero si yo fuera multimillonario, aunque sea una noche, estaré ahí, ¿no? Pero vivir ahí, ni en pedo, ni en pedo. Pero es quedarme en una casita humilde. Welcome to the Penthouse at Central Park Tower, the most expensive home for sale on earth. Ajá. With an asking ¿De cuánto price estamos hablando? of El precio de venta es 250 millones de dólares. This is ¿Qué? also the tallest residential building in the world, towering Creo que acá en Argentina vendría a ser unos 57 millones de pesos. Bueno, lo sabemos, ¿no? Algo así. Pues creo que a ese precio está, no, pero es una banda, o sea, seguramente gole, ¿no? Un gole, pero no lo sabemos. Spanning over 3 floors, this incredible residence features over 17,000 square feet of interior space, with an additional 1,433 square foot outdoor terrace, which provides the most jaw-dropping views Mirá cómo of se the ve de noche, entire city kilo. and beyond. I can't wait to show you everything this incredible penthouse has to offer. Es el chico, ¿no? Que recorre todas las casas y todo así, te dice todo, ¿no? Pero qué bonito, ¿eh? La torre residencial más alto del mundo. Esto me hace recordar a... Hay un... Bueno, después lo digo, Madre, pero qué alto se ven chiquitito, ¿eh? Se ven chiquitito. De noche se debe ver, God, ¿eh? De noche ahí, te estás bañando ahí en el medio de todo. Limpiándote el chivo, ¿eh? Debe ser God, ¿eh? Alright everyone, once again, welcome to the Penthouse at Central Park Tower. This is the entry gallery where we have the 2 elevators coming up. Beautiful hardwood Mira, floors pero with qué chevron precioso, pattern. pero qué precioso lo que son eso. Pero miren qué precioso. Yo que tener un piso así, ¿eh? Precioso, la verdad. GG. Nicely bordered, and this is a perfect space for you to feature your art. No, pero qué bonito. Ya la entrada es hermoso, ¿eh? Observatory and the office facing Central Park. Carajo. We're gonna see those spaces Es later. enorme. Now,
want to bring everybody to this side so we can check out the Grand Salon. A ver, si We haces gotta una have one of the- fiesta, si haces una especie de fiesta, no lo sé, no sé cuántas personas podrían entrar ahí, ¿no? Pero seguro que, no sé, unas 1000 personas, no, más de 1000 personas, ¿no? Más de 1000, es un edificio, o sea, no sé, pero son muchas personas, ¿eh? most impressive spaces Como in this mucho, penthouse. 27 a ver, flight tiene ceilings, 27 pies de altura, dice, approximately aproximadamente 1,500 3000 square feet, cuadrados. ¿Qué multiple carajo es seating una areas, enorme? Mira qué curated bonito. furniture, A ver, para una amazing relajación, volume, and breathtaking views. Facing north, we're looking at Central Park, upstate New York. This is just unreal. Yeah, this is incredible. This is the highest Mira qué penthouse in the lindo world, esto, and the views are absolutely insane. Just unbelievable. I mean, you can see the entire park, and the lake in Central Park looks so small from here. I guess 1,416 feet of elevation from New York City gives you this es amazing increíble, view. guau, The whole park ¿cómo se really ve? looks small from here, but it's insane. Absolutely. And this is your first seating area. Ese es como el living, ¿no? Ahí estás tranquilo. Right in the Yo creo center, que we ahí got que this es una especie de living, ¿no? Como que estás ahí tranquila y disfrutando ahí la parte de afuera, ¿no? Ahí como que es un ambiente tranquilo ahí, ¿no? Un ambiente muy god. gorgeous Qué piano. bonitos los But sillones. more importantly, before we talk about Me the gusta tener seating los area sillones así, here, muy can we god. take everybody Los this way? sillones son god. I want to talk about the views. Now we're facing east. Down below us is 57th Street, also known as El que sabe de Manhattan's esos Millionaire sillones, dígame en la caja de comentarios para Row. ver y buscar un And the poco. building that we have right next to us is 157 West 57, the original Billionaires Road Tower. It was also Multimillonario, built qué by caro, Excel, who was coño. also the developer here. Qué locura, ¿eh? Extel created Billionaires Row. This Multimillonario. was never a thing until Extel came around and built 157 West 57, and then set the plans in motion to create Buen look tiene, the el chabón, tallest ¿eh? residential tower on Earth at Central Park Tower. I mean, it's really the genius behind Gary Barnett and his entire team, who are some of the most consummate professionals I've ever met in this business, to really create a new paradigm for luxury real estate. This was West 57th Street that people knew as a throughway. They knew 57th Street as where Carnegie Hall is. But Extel came through and turned one street in one city on one island into one of the most valuable locations on Earth. And what we're sitting in right now is the pinnacle of that. Es enorme, o sea, es una locura. Esto ya para los fanfarrones, ¿no? Si quieren vivir ahí, esos son para los que son fanfarrones, ¿no? Porque quieren demostrar más, como que quieren ver más que la gente se sorprenda, no sé. Como quieren, ¿cómo era? ¿Cómo era? Ah, ya lo tenían, como quieren ver aprobación de los demás, ¿no? Algo así. Pero ya es pedo, Dios. We toured the 79th floor unit there, and that was the highest unit we've ever toured on our channel. Now we are here on 129th floor of Central Park Tower. We have definitely upgraded, Elevated quite a bit. quite a bit, right? And just unbelievable Pero es views, una vista East River, increíble, se ve Manhattan. todo. Se ve Come on, todo. Arts. All right, now let's talk about the secondary seating area. Long sectional couch, massive coffee table in the center. Mesa de café en Again, el centro. amazing volume. Ah, una mesa para This tomar way un we're facing south, cafecito ahí. rest of Manhattan, all the way to Statue of Liberty. A ver, lo grandioso, lo que yo pienso, lo grandioso de ahí del edificio, ¿no? Que puedes ver bien las nubes, ¿no? Se podrá ver bien las nubes, ¿no? Si es un edificio muy grande, es una cosa de loco, ¿no? Grand Salon. Ok, propaganda, me cae. Pero gote, gote. O sea, para ver una noche, gote. Pero para ver ahí, nah, ya eso es fanfarrón. I want to talk about the specs of this penthouse. We have 7 bedrooms, 8 full, 3 half baths. A ver, si también, 17,000 si también ya estás podrido de escuchar los ruidos y todo eso, para estar tranquilo en familia, puede ser también un datazo, ¿no? Vivir ahí, nadie te rompe los huevos, estás en la altura del todo, nadie te jode, no escuchas los ruidos de nada, o podés gritar, patalear, no hay ni un vecino al lado que te rompa los huevos. A ver, tiene su lado bueno, ¿no? Su lado malo es que si viene un tsunami te rompes, te caes ahí y te haces mierda, ¿no? Pero, no lo sé. 545 square feet of interior space,
On the top floor, we have a 1,433 square foot terrace, which I cannot wait to A show ver, you. eso, a ver, creo que lo dije mal, ¿no? Pero si hay un tsunami, eso te salva también un poco, ¿no? Porque al ser más alto, tipo, tarda demasiado en subir el agua, ¿no? Contratas un helicóptero y hasta que llegue el helicóptero y el agua se hunde hasta arriba, vos ya te subes el helicóptero y ya está, ¿no? Eso tiene un puto favor, Creo que eso creo que fue un puto favor. $250 million. Te salva And with muchas that cosas, price ¿no? tag, it is currently the most expensive Parece una home banda de for sale in dinero, the ¿no? world. It is also the highest Hay que ser residence un in the multimillonario, world. ¿no? Un Big thanks billonario to the para... developer here, Excel, and the listing agents, Ryan Serhan and Lloyd Carlos, for making this tour possible. More information about this penthouse will be in the description of this video. And yeah, we are honored to be here. Yeah, it's an incredible experience just to get to walk around this place. It's like floating on top of the whole world. Couldn't agree more. Mi gran pregunta es, ¿se podrá alquilar una noche ahí? Tipo, a un poquito de menos precio. Porque a lo mejor, obviamente, la casa vale eso, ¿no? 250 millones. Pero sí lo compras si vives ahí. Ahora, la gran pregunta es, ¿se podrá alquilar una noche con un poquito menos precio? Con unos $100 por ahí. 100, obviamente 6 millones, que dije, 100 millones de dólares, ¿no? Con unos 100 millones de dólares, en vez de 250, ¿no? O 98 millones de dólares, pues no lo sabemos, ¿no? Pero es plata, ¿no? O sea, una noche, imagínate vivir una noche ahí, o sea, una cosa de loco, ¿no? Pero para tener experiencia, ¿por qué no? This is panda marble, by the way. Chandelier above. We have the ceiling here a little bit lower O sea, than the grand tranquilamente es lo más podría estar ahí, tranquilamente se lo compra de una, ¿no? It's a little bit more cozy. I love these exposed columns. It just shows you. O el dueño de Amazon puede ser también, ¿no? O Mark Zuckerberg, no sé si Mark Zuckerberg, sí creo que Mark Zuckerberg se podía comprar, ¿no? Creo que se podría alquilar uno ahí, ¿no? O Bill Gates también puede ser. We Bueno, have lo no sabemos, idea ¿no? what this place looks like at night, but I can't imagine that it looks bad. I'm sure it looks phenomenal, and it's just breathtaking. In fact, down below us is Times Square, and you can literally watch the ball drop on New Year's straight from your penthouse. How amazing is that? Yeah, that's incredible. Not to mention all of the other iconic landmarks that we can see to our south from here. Empire State Building, Chrysler Building, the Freedom Tower, East River, Hudson A ver, River. también creo que, I mean, a ver, tanto eso yo también que, a ver, también podrán alquilar también los cantantes, ¿no? Los futbolistas también, ¿no? Porque eso también ganan mucho, ¿no? A ver, no sé si un youtuber, calculo que MrBeast, ¿te imaginas que haga ahora MrBeast un video que diga, voy a estar en el edificio más grande del mundo, voy a estar una noche? Y... O sea, MrBeast tranquilamente podría comprar eso, lo podría alquilar, una sola noche. these views are fantastic. Ahora me imagino And I wanna MrBeast apologize in alquilando advance este for edificio. mentioning the views from Podría every ser, single room, but Tiré we un have to. datazo We're ahí. so high up. New York looks like a movie from this penthouse. Me quiero- Now, follow me this way. Es We que have a me pocket door here. Yo me imagino ahí MrBeast. Voy a alquilar el edificio más alto del mundo y más caro del mundo. Una noche. Leads us to the Es que kitchen. si yo fuera Full MrBeast lo lacquer haría. cabinetry, Lo haría. island in the center, Pero bueno. slabs from Italy, beautiful quartzite countertops. We have the main sink here, 2 dishwashers on the island, wine fridge, base cabinetry, and on this side you have more of your bonito. built-ins, meal appliances, you have your ovens, Yo warming creo que door. hacer un video así, tipo, tendría más visita, ¿viste? ¿No? Tendría mucho más visita porque la gente aprieta por curiosidad, ¿no? Eso es lo que he entendido, ¿no? La gente siempre, el ser humano va a algo que es curioso, ¿no? Como que le llama más la atención al curioso y pone mi TV en la miniatura esa y pone el título, explota de visita, seguro. Built-in Va a tener freezer, 100 and fridge, millones de espresso visitas maker. en una hora, Coming to ¿no? this side, you have your gas cooktops, multiple cooktops here, grill, griddle, and more views. Can't get better. Incredible views everywhere. Everywhere, right? And I want to do this thing. Mikey, can you come to this side? They have a knock-knock dishwasher. Oh, really? I had to do it. Whoa. On the highest penthouse in the world, you know? Yeah. There you go. Mila. La cocina, todo. That's it for the kitchen.
By the way, we will have an Interesante. amazing chef's kitchen that we're going to see on the 3rd floor of this penthouse, right next to the ballroom. And yeah, this is the O first sea, one. Follow me tranquilamente this way. podrías traer a tu It familia a vivir ahí. leads us to another Tranquilamente a toda tu dining familia, o area. sea, viven Table ahí in the en center, toda tu seating for 6, con los all cuartos, todo. imported furniture from Brazil. And by the way, even though it's staged as a dining area, this could be a phenomenal family room. You get amazing views. I mean, Hudson Yards is literally right there. And while we're up here, I want to talk about one more thing. In New York, by law, you have to have fresh air supply for every single room in your residence. Mira, no sabía. And that's why throughout this penthouse, we have these casement windows. But I'm sure it would be nice to just open up these windows and let some fresh air in, you know? Yeah, weather outside is great today. We got lucky. yeah. New York Ahora abre la is ventana y cold, sale un but re it's viento. starting to warm up, I think, you know? Absolutely. And just amazing. All right, follow me this way. We have a long hallway here that takes us to 2 Para guest lo que suites. no entendí bien, Law, you que dijo have to que por have ley debes tener un fresh air supply for cerca en every todas las single habitaciones de tu room in residencia. your residence. And that's why throughout this penthouse, we have these casement windows. But I'm sure it would be nice to just open up these windows and let some fresh air in, you know? Yeah, weather outside is great today. We Pero o sea, se puede, a ver, si compraste el house ahí, obviamente por ley puedes abrir, ¿no? Porque ya es tu casa, todo, o sea, no creo que sea prohibido abrir la ventana de ese edificio grande, ¿no? Eso es lo que quiso decir de que, no, todo eso, ¿no? O sea, se podrá abrir, sí, obviamente. Pero bueno, ahí no lo New abrió, York, ¿no? we expect it to be cold, but it's starting to warm up, I think, you know? Absolutely. And just amazing. All right, follow me this way. Increíble. We have a long hallway here that takes us to 2 guest suites. They both face west, and they both come with their own bathrooms. And El coming baño, here, we have this door leading us back to the entry gallery. Madre mía, mira el A mapa. few more rooms Mira el that we're mapa. gonna see Lo on que, this lo side. que tiene que ver But first, todavía. I want to bring everybody here so we can check out this incredible structural staircase. It connects all 3 floors. It's a winding staircase, and it takes advantage of this, give or take 50-foot glass atrium that faces the west and north. It's just a phenomenal moment in this penthouse, and I just love how it's all open riser, steel frame, and it is not attached O sea, to the facade. tranquilamente, It's actually tú y tu esposa y 3 hijos ya puedes estar ahí, ¿eh? Ya están comoditos ahí. attached to the corner column right here, and it is also connected to each level, so it's literally floating in the center of this 50-foot opening. Even the glass railing curves. What an amazing staircase. You answered my question. I was going to ask how. O sea, ahora it's es, but claro, I si feel like tenés you hijos made tenés que that tener pretty cuidado, ¿no? Yeah, it's De que right tu there bebé attached to the corner no column, se sube una and escalera. it's just an experience to get on this staircase, go to the 2nd or 3rd floor, and enjoy these amazing views. I think the design team here did a fantastic job with the building and the penthouse. And when you think about it, they spent over $3 billion to build this place. En serio, They 300 poured over kilos. 360 million pounds of concrete. And ¿Qué carajo? that's just crazy. Es una Those numbers locura. are just unbelievable. I can't even quantify that in my head. Absolutely. And yeah, this is the staircase. Now, let's continue our tour. Back to the entry gallery. We're going to go through this door. and Como check digo, out te the me hace video recordar a la torre esta de Babel, ¿era? O algo así, no me acuerdo. Había una torre que se mencionó en la Biblia, supuestamente, no, o sea, supuestamente se mencionó en la Biblia y no me acuerdo en qué parte era. Pero, no me acuerdo si está en la Biblia eso o está en un libro, no me acuerdo. Pero lo que sé que antes de Cristo era, ¿no? Antes de Cristo, había una torre que todos antes se hablaban todo el mismo idioma. Y todo lo que querían hacer es construir una torre más alta que traspase al cielo, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿qué hicieron todos? Quisieron construir toda esa torre enorme, y claro, supuestamente querían llegar hasta el cielo, ¿no? O algo así. Y claro, Dios vio, dijo, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo estos locos? ¿Qué están haciendo estos locos? Entonces agarró Dios y dijo, ojo, espérate, vamos a confundir a las personas con los idiomas y no van a poder dejar de comunicarse, ¿no? Porque antes se hablaba todo en el mismo idioma, pero cuando Dios se enteró de eso dijo, no, espérate, vamos a confundir con los idiomas a estas personas
y no se van a poder entender. Uno va a hablar inglés, el otro va a hablar francés, el otro va a hablar español, el otro va a Irak, Irán y todo eso. Hablarán diferentes idiomas y se van a confundir y no van a armar un pingo la torre, ¿no? Y así hizo Dios, ¿no? Y hoy en día, obviamente, todas las personas hablamos diferentes idiomas y por un datazo, ¿no? Un datazo curioso. Another comfortable seating area, Un sectional datazo couch, curioso. big and awesome TV on the other side, high ceilings, amazing views. And we're going to talk about the views, like I said earlier, because this penthouse gets 360-degree views of New York City. Now, back to the entry gallery. We actually have a powder bathroom here. Ok, otro baño. Ah, y dos baños tiene. And coming Ok. back this way, Así tiene dos baños. let's talk about the observatory. This has to be one of my favorite rooms in the penthouse. Scale, view corridors, everything about it just feels right. And we have Central Park right Ah, claro, now. claro, lo que entendí, claro. Es un edificio enorme, pero es como un edificio, una casa, ¿no? Un edificio, una casa así de un edificio. O sea, obviamente entonces no pueden entrar muchas personas, ¿no? Básicamente, para hacer una fiestita, sí, puede ser, no tantas personas, pero se puede hacer. Pero para vivir ahí necesitas, obviamente no vas a poder poner toda tu familia ahí porque no sobra, ¿no? Porque es como una habitación, dijo, ¿no? Algo así. Es grande, obviamente es grande. Pero puedes vivir con tu pareja y 3 hijos, ¿no? Y puedes mandar a vivir ahí a tu hermano, puedes estar... Does it get much better? We are Bueno, lo sé. currently in the Pero es highest enorme, ¿eh? residence O sea, no tan in the enorme. world. O sea, no es tan enorme, These es are enorme our views. para vivir en una A lot of casita, words. I ¿no? feel Por so eso dice grateful. el título, I ¿no? feel Una casita en un edificio. thankful to Excel and Ryan for giving us the opportunity to tour this penthouse. And Ajá. we started this journey 4 years ago. Here we are, ¡Qué locura! touring an amazing unit like this. I have Central Park behind me. Let's not forget Imagínate our sacarte pros una also, foto ahí en you Instagram know? ahí. It's all thanks to you guys. Ryan and Posando ahí. Stell and every single person watching this video has gotten us up into this penthouse. Absolutely. I mean, we have such a crazy life. One day we're in the Bahamas touring Tommy Hilfiger's yacht. Another day we're in New York City touring Vamos a reaccionar más penthouse video de like this. este, de él, de Life's este good. creador. Can't complain. Increíble, ¿eh? Incredible. And I can talk about this view and this room forever. I mean, it's just like Central Park is right in front of you. And because we don't have anything in front of us, Ajá. it somehow feels very close Pero, to pero, you. pero You ¿cómo, can mira see cómo the se entire ve? park. I can Es see enorme. people walking. What the fuck. Ahí enjoying tranquilamente, this place. si tiene una bomba allá, Upstate New York. si tiene una bomba nuclear allá, lo ves, East River. I mean, it's Lo ves. so high up. ¿Te imaginas? Never seen a view like this in my Una life. cosa de loco. Yeah, it's really incredible. Everything down there, you just feel so. I don't know if disconnected is the right word. You just feel so high above everything, really. And that's another thing. Imagínate si viene This un unit is tornado so de ahí. quiet. A view like this in my Si life. viene Yeah, un it's tornado ahí, lo ves espectacular, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Es un ejemplo, obviamente, ¿no? Incredible. El que lo, Everything down el que there, lo quiere que lo you just entienda y feel el que no, so, bueno. Es un tonto, si no lo entiende. I don't know o sea. if disconnected is the right word. You just feel so high above everything, really. And that's another thing. This unit is so quiet. It's hard to believe that you have New York City below you. And yeah, these are your views. Now, coming back to the observatory, minimalist seating, curated furniture. You even have a telescope here. Un telescopio, And right wow. on the other Se side, va a ver re we bien have ahí con this el telescopio. opening, taking us to the office. ¿Dónde? I personally have a soft Ah, una spot for oficinita. offices Una because I oficinita. love working, but Ah, I mira. don't think we're ever going to see an office like this ever again. Got this beautiful desk, your chair, ¿Dónde? some open Ahí shelving puedo on the poner, back, and the wallpaper here is cork. And within mi this house cork de gamer wallpaper, ahí. it has little flecks Mi of computadora. metal in it. Saco So todo it eso y reflects the pongo ahí light, mi and it's just a computadora ahí. really unique Tal finish. cual. And then this is where Cuando you just Call sit of down, Duty. relax, get some work done, and O un enjoy God your of views. War. O un Mortal Kombat. The magnitude of Central Park Tower is O un not just in Naruto. its height and its O un size, Fulito. but also in the effort that it took to build this project. It took nearly 2 decades and $3 billion to bring this una banda, architectural o sea. marvel to life, overcoming challenges and pushing the boundaries of what is possible in engineering and design. Increíble, sí, Especially to do increíble. this in New York City. It's one thing to build a tower like this anywhere else in the world, where you have plenty of space. It's another thing to take about almost 20 years of time to plan, to strategically set up O sea, the me site. ¿Me estás diciendo que tardaron 20 años en construir eso? No. ¿O sí? Pues no lo sé. O no entendí. Pero sí que tarda mucho en hacer todo eso, ¿no? Esa construcción. O sea, una Down cosa de to the loco. approvals, the permits, everything
to then go straight up into the air to build something so, magnificent and slightly crazy. That brings us Porque aparte, como to digo, this day. no debe ser fácil. No es de fácil hacer eso, ¿no? Porque también se juntan papeles, las leyes y todo eso, ¿no? O sea, no es solamente construir nada más, ¿no? O sea, debe haber atrás todo un mecanismo un poco muy difícil de procesar, digamos. Pero debe ser difícil, ¿no? No es fácil. The sheer scale of Central Park Tower is awe-inspiring. This 1,550-foot tower was designed by Adrian Smith and Gordon Gill Architecture and houses 179 units and is a masterpiece of modern architecture. I think great architecture doesn't need to make a statement, especially when it's a residential tower. I think it needs to find its place in the world and the location in which it is, and let the unit owners create their own dream homes one by one by one. The width of the building and the cantilever section combined has 12,100 pieces of glass that covers its facade and creates a unique and striking visual aesthetic that is a testament to the innovation and the creativity of the design team. The center core concrete foundation of the building houses the majority of the structural columns, creating the perfect opportunity for elevators and utility areas, while the exterior perimeter requires fewer setback columns, allowing for unobstructed views from the interior. To make this architectural marvel possible, 360 million pounds of concrete was poured to frame this megastructure. And on top, it features the largest and heaviest mass damper in the world. This massive counterweight counteracts the movement of the earth and wind, ensuring the stability and the comfort of the building. I can't believe this, but we made it here. Right behind me is the tuned mass damper. El hormigón de masa, ¿qué? Todos ¡Qué los grande! que estáis trabajados No sé lo que es eso. y yo os haré descansar. Weighs around 1,200 tons. It is toneladas, el hormigón más grande y pesado del mundo. In the world, Carajo. and it is unlike anything I have ever seen in my life. It looks incredible, and it helps with the strength of this building. But Central Park Tower is not just about its iconic exterior design. The building boasts an array of exclusive amenities for its residents, including the Central Park Club. This luxurious private club features a 60-foot-long outdoor swimming pool with a cabana deck, poolside service, and a private park. There's also a screening room within the building and a wellness area that offers an indoor pool and spa, mira lo que es fitness eso. center, and a beauty lounge. ¿Qué? ¿Pero para qué tenés Central Park que...? Club also extends to the 100th Ciento de floor of the cosas tower, where para the el ejercicio, exclusive ¿para qué amenity quiere tanto? package continues. The 100th floor features a grand ballroom, a wine and cigar lounge, and a private bar and restaurant with curated menus created by Michelin star chefs. Pero es una locura. Despite all of the amenities and the impressive engineering achievements, the highlight of Central Park Tower and this penthouse is yet to come on our tour. Qué locura, qué Now locura. let's check out the second floor of this penthouse. This is where Segunda we have planta. 4 guest suites Segunda in this planta. wing and the primary bedroom suite on my left hand O sea, es side. muy grande, I know o sea, everybody wants to see the primary podría bedroom, venir más gente, so ¿no? follow me this way. Double doors open up. Creo. Have this long hallway. First, let's cover the seating area. Chevron pattern hardwood floors, minimalist seating, amazing views, seating area for the primary bedroom. Now, I want to take everybody back to the hallway. We have 2 full bathrooms dedicated to the primary bedroom. We're going to start our tour with this one. Marble floors, marble walls, everything is book matched. We have the vanity on this side with LED lighting, mirrors in your medicine cabinets. ¿Cómo se ve? Go to the other side, massive walk-in shower. Ah, pero qué bonito, ahí te puedes Rain head above. duchar. Next to that is your dedicated water closet. El inodoro Just a parece beautiful medio bathroom. Now it gets better because right robótico, on ¿no? the other side we have the second bathroom, and this is the one that Qué I'm bonito. really excited Mirá lo que about es eso. because we're facing the park. Qué bonito. Look at this freestanding tub. It's all jetted, and can you imagine bathing here? O sea, imagínate relaxing. bañarte ahí. Bañarte ahí, los chivitos, todo. Y estás viendo todo el espacio ahí, ¿no? Habrá gente. A ver, creo que a esa altura la gente no te ve que bañarte, ¿no? O sea, tranquilamente te podés bañar desnudo ahí, lavándote los huevos, tranquilo. 130 Sin que te floor of vean, the ¿no? building. Oh, And sí, this is bueno. your backdrop. It's phenomenal. And here's another fun fact about this unit. We're so high up that no one can see inside of this unit. When you're down there and you look up, you can't see anything. And it's hard to understand that since it's old glass building, but again, we're so high up that
you basically have the city just to yourself, at least from this penthouse. Again, Central Park. Look at this beautiful walk-in shower. Pero qué Again, bonito, it's all stone. Everything is book matched. Same for the floors. And then coming to this side, we have the vanity. I like how the frame of the doors are all wrapped in chrome. Super cool. Ah, mira. Then you have this mirror wall, and it's not just a wall, it's also a medicine cabinet. Wanted to point that out. And just a beautiful bathroom, and I can't get over the views. You have your glass sectioned water closet here, and that's it for the second bathroom. Now follow me this way. Before we check out the primary bedroom itself, I want to show these two massive spaces. This is your first dedicated room for your walk-in closet. A lot of times on these high-rises or in these developments, they leave the walk-in closets open. That way the end user can come in and design it to their taste, design it to their specification. And that's why this room is empty. And in fact, back to the hallway, we have another room here. This would be your second walk-in closet, so you have plenty of space to accommodate all your clothes. Now follow me this way. Welcome to this primary bedroom. I mean, take it all in. Hardwood floors, seating area here, your king-size bed with a padded back wall, and then you have these views. Once again, I'm sorry, we keep talking about Central Park, but how do we not? And during the day, you get this phenomenal view. Imagínate levantarte de la cama ahí. Te levantas de la cama ahí y ves todo esto, ¿no? Once again, I'm sorry, we keep talking about Una Central paz. Park, but how do we not? And during the day, you get this phenomenal view. At night, it totally changes character. Obviously, park is going to be a little bit darker. Then you will have the glowing city lights. It's just fantastic that you can appreciate and enjoy the city. Yo para mí, como digo, para mí los silencios es lo más hermoso. Estar tranquilo, ¿no? En una casa que no se escuche ni un ruidito. Creo que para mí es muy satisfactorio, ¿no? Vivir en un lugar que estás tranquilo, que no se escucha nada. Un datazo, ¿no? Bedroom. And with that, creo que lo más lindo que hay, ¿no? En una casa, silencio total. Nada. Vivir así es joder. A ver, si fuera multimillonario, podrías vivir ahí, ¿por qué no? This ballroom is unlike anything we have ever seen in any home. En ninguna casa, obviamente que no. Sí, es enorme. 27-foot high ceilings. Madre mía, es un salón enorme, pero qué... Ah, no, tranquilamente haces un boliche. Tranquilamente haces un boliche. It's perfect for private dinners, runway shows, fundraisers, and the list goes on and on and on. You can easily have ahí entran todos. Aquí puedes tener fácilmente a 300 personas. It's perfect for private claro, yo iba a dinners, decir eso. runway 250, shows, 300, and the por ahí. list goes on and on and on. You can easily have 200 to 300 people here very comfortably. And it's one of those moments in the property where you just want to stop, look around you, and take these views in. It's fantastic. Es fantástico. And Es grande. with the building, elevation, the unit itself, and all of it coming together, in my opinion, it's one of a kind. Yeah, this is really incredible. As you said, we've never seen anything quite like this. But I feel like as crazy as this is, what's even crazier is the fact that we have a terrace right outside that's about half this size, which we're going to see in just a second. Absolutely. I'm really excited for that space, and this is your ballroom. Just unbelievable. Now, gets better because right on the other side we have a hallway that leads us to few rooms. Okay. Hay más cosas todavía. ¿Qué? Private elevator that runs es enorme entonces. Es enorme entonces. Una cosa de loco. Puedes ver toda tu familia entonces. Trae a toda tu familia ahí. You have the first one here. Second powder bathroom on this side with same finishes, and then hallway leads us to the chef's kitchen. All stainless steel cabinetry, island in the center, heat lamps above. Es que claro, para tener ahí tendría que tener mozos, ¿no? Personas que también cocinan así, ¿no? Porque hacer tan grande, imagínate. We have a sink, speed dishwashers, gas stove, vent above, refrigerator drawers, and you have a Sub-Zero fridge right here. Really nice space that complements your ballroom or complements the penthouse. And I gotta mention, even though this penthouse is fully finished, you can still reconfigure the space. Since you have the central core in the center and you have the exterior columns
Basically, framing the penthouse, you can knock out all the walls, all the hallways, reconfigure the entire space, and make it your own. Pero And I mira say qué that bonito, because I have a God, feeling the end user might Estoy- come in and they may put their own personal touches, estoy como and they have so much potential with this penthouse. Now, increíble. before we leave the chef's kitchen, Estás I en also shock. wanna O sea, mention vos there's ves a esto hallway here that y te leads quedas to en new shock, rooms, study, possible space for a gym, and a storage area. And with that, we're done with the interior on the 3rd floor. Now, let's check out that amazing terrace. Madre mía. La terraza. La terraza. A ver. Madre mía. What Ahí an te amazing pones outdoor un helicóptero. space on the 131st floor of this building. Our elevation, views around us, and how Es que yo creo que quiet por un it is caso de up here. emergencia podría tener un helicóptero. ¿Por qué no, no? En caso It's de just emergencia. hard to explain. It's so peaceful. You're above the city. We have Obviamente 10-foot que tranquilo, triple imagínate. pane glass railing throughout to make the space more comfortable and safe. That's Central Park right there. Rest of the city around you. I mean, it's fantastic. Pero es It's hard to increíble, es un explain what it paraíso. Es feels un, like to walk no un this paraíso, terrace and es un enjoy paraíso, the la city. verdad. Sí. I'm out of words. Yeah, this is incredible. This is definitely unlike anything we've ever seen. I would have thought it would be like windy or something up here, but Es it's so quiet. increíble. It's so comfortable being up here. It's hard to believe that one of the busiest cities in the world is below us right now because you can't hear anything. I agree. And such a trophy property too. I feel like Mira cómo se whoever ve de buys this noche. home, they're gonna own a piece of art that no one will ever own. They will be the only people to hold the key to a special home like this. And what an Sí, honor for us to realmente. get the opportunity to tour this penthouse and share it with all of you. And now, let's see this place at dusk. Al anochecer. Ahí vamos a estar al anochecer. A ver qué bonito. Ya me enamoré. Me enamoré de la casa. Me enamoré. Pero qué carajo. Qué bonito, Pero, o sea, en mi caso, estar en una casa tranquila es lo mejor que hay, ¿no? Sin ruido, sin nada. From this O height sea, and vantage is lo truly más lindo que magical. hay, ¿no? Witnessing it is a profound experience, no matter who you are or where you come from. From up Qué here, bonito. it feels as if each light Pero mira lo que below es were a eso. small dream, Ya me representing enamoró, the hopes and ambitions Ya me of enamoró. every person who calls New York their home. But New York is more than just a city. A ver, para estar una noche en algo. Para estar una noche con tu pareja romántica, gote. Freedom and liberty. As you walk through its streets, you can feel its energy, its cultural texture, and its never-ending, relentless spirit. New York represents possibility, hard work, and what can be achieved in this life if you dare Ajá, to dream el big trabajo enough. duro. Soñar a lo grande, sí, And the sí. penthouse at Central Park Tower, rising above the rest of the New York City skyline, is the pinnacle of that dream. Qué hermoso. Algún día vamos a hacer un video en ese edificio. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que hagamos un video en ese edificio? Ah, increíble, Hay musiquita, esperamos que no sea copy, por favor. Por favor, que no sea copy. La música está potente, No, es hermoso, o sea, me enamoré, ya me enamoré. Me enamoró. ¿Qué querés, tía? Me enamoró. Ay, para vivir ahí, bueno, pensándolo bien, sin un ruidito, gote, pero, ¿sabes cuánto vale eso? Tienen que ser como, no sé, Mr. Beast o Elon Musk o Mark Zuckerberg o Bill Gates o un youtuber potente. Para un día, a lo mejor visitamos ahí, ¿no? Una noche ahí. ¿Te imaginas? Estando ahí una noche. Haciendo un video pues. Alright everyone, that's it from the penthouse at Central Park Tower. Hope you all enjoyed this video. Ah, es Big thanks to increíble. the developer, Es increíble. Excel, O and sea, the listing ¿te imaginas que Luisito Comunica lo contacten a Luisito Comunica y le digan que esté una noche ahí? Será God, Cero. También tenemos que reaccionar a Luisito Comunica, ¿por qué no? Pero la verdad me encantó. La verdad, este tipo es increíble, este crack. Pero sí. A lo mejor en el futuro hagamos un video dentro de esa casa, ¿no? ¿Qué decir? No, increíble, Give us a like, subscribe, and we'll see you guys next week. Increíble. O sea, soñar es grande, gratis, así que nada. Muy increíble, la verdad, me encantó. Así que nada más con la camisa que me enamoró, maldición, me enamoró.
Me enamoró. Bueno, vamos con la canción y nada. Suscríbete al canal y toca la campanita, ¿no? Para que YouTube te avise nada si te gustó. Y nos estamos viendo como siempre. Que tengas buen día y que la pases bien sabroso. Hasta luego.